Hey guys, welcome back to the channel. Kalau sebelum ni kita discuss mengenai van der Waals forces, episod kali ini kita akan bincang mengenai hydrogen bond. Apa tu hydrogen bond? So, stay tuned. Hey guys, Assalamualaikum. As mentioned earlier, video kali ini kita akan masuk the second type of intermolecular forces. Kalau dalam episod sebelum ni kita dah bincang mengenai van der Waals forces, episod kali ini kita akan bincang mengenai hydrogen bond. Okey, jom kita tengok apa nak belajar pada hari ini. Dalam video kali ini kita akan fokus lebih banyak mengenai hydrogen bonding. Kita akan explain apakah faktor yang mempengaruhi the strength of hydrogen bonding, and also kita akan discuss the effect of hydrogen bonding on the boiling point, also solubility, and we will discuss in terms of density of ice compared to water. So, why not kita tengok apa tu hydrogen bonding? Hydrogen bonding is defined as a strong intermolecular forces ataupun strong permanent dipole-dipole interaction between a positively charged hydrogen atom of a molecule and the negatively charged of small and highly electronegative atom. And in this case, hanya ada tiga saja, iaitu fluorine, oxygen and nitrogen of another molecule. Apa tu? Dia bukanlah spesies yang bercharge, tapi dia hanyalah untuk spesies yang neutral. Contoh macam HF sini. Kita ada hydrogen yang attached pada highly electronegative species, which is fluorine. Apa yang berlaku di sini adalah kita ada some sort of force of attraction between the hydrogen and also the fluorine. So this attraction is known as hydrogen bond. Okay, so hydrogen bond ni adalah hydrogen daripada satu atom dengan highly electronegative species. Okay, ada F, O dan N. So, macam mana hydrogen bond ni berlaku sebenarnya? Okay, cara saya nak ingat, this is actually between the lone pair of highly electronegative species, which are fluorine, oxygen and nitrogen, with hydrogen that attached to F, O dan N. So, cara saya ingat adalah orang yang ada phone call orang yang ada handphone. Okay, hydrogen tu mesti attach kepada salah satu daripada tiga atom ni. Okay, dan dia mesti dengan lone pair. Contoh macam water. Okay, ini adalah structure of water. We can have hydrogen bond between our water and let's say kita punya ammonia. Lone pair ammonia ni dengan hydrogen. Ini adalah hydrogen bond. Kenapa? Sebab orang yang ada phone, okay, nitrogen, call orang yang ada handphone, H yang attach pada O. Okay, this nitrogen, oxygen or fluorine tak perlu attach pada H pun sebenarnya. Okay, it can be something like this. Okay, kita ada H, C double bond O, H. Okay, kita ada lone pair di sini. Dia boleh juga dengan water. Okay, ini adalah hydrogen bond. Okay, orang yang ada phone call orang yang ada handphone. Ini adalah O. O ni tak attach pada H pun, dia attach pada C. Okay, dan H ni attach pada O. Ini adalah cara untuk kita hasilkan hydrogen bond. Okay, jom tengok beberapa contoh. Okay, ini antara yang pertama, water. Water dengan water memang hydrogen bond because lone pair dengan H yang attach pada O. Ammonia dengan ammonia, H2O dengan ammonia, NH3 dengan H2O, HF dengan ini. Okay, so nak highlight ni, ini adalah hydrogen bond dia. So this is the hydrogen bond. Okay, ini pun hydrogen bond. Okay, ini pun hydrogen bond. Ini pun hydrogen bond. Dan ini pun hydrogen bond. Okay, so this is what we mean by hydrogen bond. So, apa yang mempengaruhi kekuatan of hydrogen bond? Ada dua benda. Yang pertama adalah polarity. Polarity ni bergantung pada electronegativity of the atom. Kalau contoh kita compare between ammonia and fluorine, okay, the electronegativity of fluorine is greater than ammonia. So that's why the strength of hydrogen bond in fluorine is stronger compared to ammonia, menyebabkan boiling point and melting point of HF is greater than ammonia.
Okay, yang kedua adalah extensiveness. Extensiveness is defined as the capability of molecule tu untuk form more hydrogen bond. Okay, contoh macam water can form 4 hydrogen bond per molecule, while HF can only form 2 hydrogen bond per molecule. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, kalau kata kita tengok pada water, okay, this is the structure of water. Okay, we have 2 hydrogen and 2 lone pair. While HF, kita ada 1 hydrogen dan 3 lone pair. Okay, so syarat untuk buat hydrogen bond tu, dia mestilah ada this set. Okay, satu set ni, lone pair dan juga hydrogen. Ini satu set, bermaksud ini boleh buat hydrogen bond, ini pun boleh buat hydrogen bond. So same goes to this one. Okay, ini boleh buat hydrogen bond, ini boleh buat hydrogen bond. Itu maksud kenapa dia boleh buat 4 hydrogen bond per molecule. But for this one, HF, okay, we only have one set. That means dia boleh buat satu di sini, satu di sini. Lone pair yang di atas, lone pair yang di bawah tu tidak ada hydrogen untuk accommodate dia. So dia tak boleh buat hydrogen bond. Okay, so ini adalah an extra information in term of extensiveness of hydrogen bond. Okay, so hydrogen bond ni dia akan bagi kesan kepada 3 benda. Yang pertama in term of boiling point, yang kedua in term of solubility, dan yang ketiga in term of density of ice compared to water. Kita akan tengok satu demi satu. Okay, so kita akan first tengok in term of boiling point. For boiling point, what you have to know is ini adalah untuk group 14, okay, group 15, group 16 and group 17. Kalau kita nampak di sini, ternampak macam ada pelik sikit in term of trend dia. Okay, for those element H2O, HF and NH3, dia punya susunan dia tidak sama macam elemen dalam group 14. Kenapa? Kita akan discuss satu demi satu. So, the first one for elemen dalam group 14. Untuk elemen dalam group 14 ni, apa yang kamu perlu tahu adalah dia tunjuk normal trend. Maksud, makin bertambah saiz dia, makin bertambah dia punya boiling point. Kenapa tu? Ini disebabkan oleh IMF yang exist dalam molekul tu adalah van der Waals forces. Okay, so bila dia ada van der Waals forces ni sangat bergantung dengan saiz. Okay, semakin besar saiz, semakin kuat van der Waals forces. Bila semakin kuat van der Waals forces, makin tinggi force of attraction, so you need more of energy to remove boil the compound. Therefore, boiling point dia pun akan lebih tinggi. Okay, tetapi for elemen dalam group 15, 16 dan 17, kita patut nampak general trend dia macam makin meningkat lah. That's our theory. Tetapi kenapa H2O, HF dengan NH3 tidak ikut benda tu? This is because for all of this, okay, those yang di sini, ini semuanya adalah type of IMF dalam dia adalah van der Waals forces. Okay, so bila van der Waals forces makin bertambah saiz, makin meningkat. But, okay, untuk yang di sini, diorang ada extra, iaitu diorang ada hydrogen bond. Okay, bila ada hydrogen bond, okay, hydrogen bond ni dia lebih kuat berbanding van der Waals forces yang biasa. So bila hydrogen bond tu lebih kuat, dia punya IMF dia lebih kuat, so you need more energy to overcome the force of attraction. Okay, so the boiling point of ammonia, water and HF lebih tinggi lah berbanding dengan companion dia dalam group yang sama. Okay, disebabkan mereka ada hydrogen bond, dan hydrogen bond is stronger IMF compared to van der Waals forces. Kalau kita tengok di sini, boiling point of water, okay, HF dan NH3 lebih tinggi. Kenapa? Ini dipengaruhi oleh kekuatan hydrogen bond. As we learned earlier, there are two things that give effect to the strength of hydrogen bond. The first one in term of the polarity ataupun dia punya electronegativity. So kalau kita tengok in term of electronegativity, fluorine is more electronegative compared to water and ammonia. That's why lah ammonia paling rendah sekali. Bila kita tengok di sini, HF kalah dengan H2O. Kenapa? This is because faktor yang kedua, iaitu extensiveness. Walaupun oksigen tu is less electronegative than HF,
Okay, the capability of water to form more hydrogen bonding than HF, dia bagi kesan yang lebih kuat. Okay, so water can form 4 hydrogen bonding per molecule, while HF can only form 2 hydrogen bond per molecule. So you need more energy to overcome more hydrogen bond in water. So that's why lah boiling point dia lebih tinggi. Bila boiling point dia lebih tinggi, that's why lah kita nampak trend dia macam ni. H2O paling tinggi, followed by HF, followed by NH3. Next one, kita tengok in term of solubility. Hydrogen bond memainkan peranan penting dalam solubility of a compound. Why do I say that? We know that water is a very good solvent. Why did I say water is a very good solvent? Kalau kata satu benda tu dia boleh buat hydrogen bond with water, that means compound tu adalah soluble dalam water. Okay, contoh macam ammonia di sini. Ammonia, dia boleh buat hydrogen bond dengan water. Bila dia boleh buat hydrogen bond dengan water, automatically we can conclude that ammonia is soluble in water. Okay, so kita tengok next one. Alkohol, karboksilik asid dan amin pun larut dalam air. Benda-benda ni, alkohol, karboksilik dan amin ni, kita akan discuss dengan lebih mendalam dalam semester 2 nanti. Okay, but what you have to know is the presence of OH ataupun NH2 ni menyebabkan compound tu larut di dalam air. Tetapi there are certain thing yang walaupun dia boleh buat hydrogen bond dengan water, tapi dia tak larut. Okay, ini adalah disebabkan oleh kita ada satu benda ni. Okay, kawasan hidrokarbon ni, okay, adalah kawasan hydrophobic. Phobic bermaksud dia takut air. Okay, bahagian NH2 tu adalah bahagian hydrophilic. Sama juga macam compound yang ada OH. Okay, kawasan hidrokarbon adalah kawasan hydrophobic dan kawasan OH itu adalah kawasan hydrophilic. Hanya kawasan yang biru itu saja yang akan larut dalam air. Yang di belakang tu tidak akan larut dalam air. So, bila you ada makin besar size ni, okay, when the size increase, okay, bermaksud makin susah dia nak larut dalam air. Walaupun we have a small portion yang larut, tapi most of it tidak larut di dalam air. Okay, so factors yang menentukan ketelarutan dia adalah actually the size of hydrocarbon. If we can form hydrogen bond, yes, it is still soluble, but you have to know one thing. Makin besar, kalau kau contoh macam sampai karbon tu 10, dia tidak larut dalam air sebenarnya. The next one yang kita akan tengok adalah the effect of hydrogen bond on the density of ice. Okay, kenapa ice tu dia boleh terapung di dalam air, sedangkan ice tu adalah solid? Okay, what you have to know is the main reason yang menerangkan faktor ice boleh float dalam water is the hydrogen bond. Okay, so H2O ni dia boleh buat hydrogen bond. So bila yang kita sejukkan dia, okay, kita actually merendahkan kinetic energy. So bila kita rendahkan kinetic energy, each water molecule dia boleh maximize the number of hydrogen bond yang dia boleh buat, and dia mula susun itself dalam keadaan yang lebih teratur. So the arrangement ni menyebabkan volume dia makin bertambah. Bila volume dia bertambah, density dia akan jatuh. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, the mass of water, the density related to mass over volume. Bila volume meningkat, density jatuh. Okay, kalau you ambil 100 water molecule dalam bentuk liquid, you bekukan jadi masih lagi 100 water molecule dalam bentuk solid, volume untuk solid tu lebih besar. Bila volume untuk solid tu lebih besar, dia akan float sebab density dia jatuh. Okay, so the water molecule ni dia akan arrange itself untuk maximize the number hydrogen bond per water molecule. As we learned earlier, water can have the capability to form up to 4 hydrogen bond per water molecule. So dia boleh maximizekan number of hydrogen bond dia tu, menyebabkan wujudnya satu structure yang dinamakan sebagai open structure. Macam mana dia maximize hydrogen bond itu? It's like this. Okay, so hydrogen, okay, dia boleh buat ni antara hydrogen. Ini antara lone pair. Okay, ni lone pair dengan lone pair. Okay, lone pair dengan hydrogen, lone pair dengan hydrogen. So this is how water maximize hydrogen bond. How about its open structure? Open structure macam ni. So bila setiap satu tu buat,
kita ada satu extensive network yang sangat besar, menyebabkan dia ada bentuk yang open structure ni. So bila open structure ni, dia menyebabkan water tu punya volume bertambah. Bila volume bertambah, density akan jatuh. Okay, that's why your ice can float on water. Okay, so in fact bila kita sejukkan, bila kita panaskan balik ais ni, dia akan cair. So bila dia cair, some of hydrogen bond tu dah mula broken. Okay, so bila some of hydrogen bond tu mula broken, okay, apa yang berlaku adalah water tu dia mula compact balik. Okay, dia mula rapat balik. So menyebabkan volume dia akan berkurang sebanyak up to 9%. Okay, that's why kalau kamu ambil air, sebotol air, kamu bekukan di dalam peti ais kamu, kamu dapati bahawa volume tu dia expand. Okay, bila kita sejukkan dia expand, bila kita panaskan dia akan mula berkurang balik. Okay, expansion tu dah berkurang up to 9% of its volume. That's why lah water punya density lebih tinggi berbanding ais. Okay, so dalam video kali ini kita dah bincang mengenai the second type of IMF, which is hydrogen bond. Ingat, dia adalah untuk orang yang ada phone, call orang yang ada handphone. Kita discuss in terms of factors affecting hydrogen bond and also the effect of hydrogen bond towards its boiling point, solubility, and also kenapa ais tu boleh terapung. So right now you can imagine lah, every time you drink water, you can imagine kenapa ais dalam tu float in your cup. Okay, I really hope you enjoy this video. Video kali ni taklah panjang sangat, it's more on fact. Okay, ingat, nak belajar ni kita kena ada intermolecular forces yang sangat kuat dengan subjek tu. So make sure awak punya IMF dengan subjek chemistry adalah hydrogen bond, bukannya dipole-dipole interaction. That's all for today. Assalamualaikum. See you later. Bye.